बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मुक़द्दमत शेख का सबक जारी और सारी है। और हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर जो तीन किस्में बन रही थी तअद्दुद रुवात के एतबार से, कि अगर हदीस का रावी एक हो तो हदीस गरीब होगी, हदीस के रावी अगर दो हों तो हदीस अजीज होगी, अगर हदीस के रावी दो से ज़्यादा हों तो उसको मशहूर कहेंगे, अगर इतने ज़्यादा रावी हों कि उनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो तो ऐसी हदीस को हदीस मुतवातिर कहा जाएगा। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि फ़र्द मुतलक और फ़र्द निस्बी। तो आज हम किल्लत और कसरत के हवाले से एक कानून पढ़ेंगे, कायदा पढ़ेंगे कि अल अकल्लु हाकिमुन अलल अक्सर। जो अकल होता है, जो कलील होता है, वो अक्सर पर हाकिम होता है। तो याद रखें, इल्म उसूल फिक्र के अंदर, इल्म उसूल हदीस के अंदर, ये जो अहादीस के उसूल का इल्म है, इस इल्म के अंदर, इल्म उसूल हदीस के अंदर जो किल्लत होती है उसको कसरत पर फोकियत हासिल होती है। अल अकल्लो हाकिमुन अलल अक्सर, कलील कसीर पर हाकिम होता है, यानी कलील को कसीर पर अहमियत हासिल होती है, फोकियत हासिल होती है। इसकी वजाहत आगे कर रहे हैं। वल मुराद बिकौनिहिमा इस्नैन अन यकून फी कुल्ली मौदिन कज़ालिका। वल मुरादु बिकौनिहिमा इस्नैन अन यकूना फी कुल्ली मौदिन कज़ालिका। और उन दोनों के दो होने से मुराद, जो उन्होंने अजीज हदीस के अंदर कहा था कि अगर अहादीस के हदीस के रावी दो हों तो उस हदीस को हदीस अजीज कहा जाएगा। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर वो जो दो रावी हैं, उन दो रावियों का होना हर जगह में, हर मौदे के अंदर, हर तबके के अंदर वो दो रावी हों तो फिर हदीस अजीज होगी। जिस तरह हमने गरीब के बारे में पढ़ा कि अगर हर तबके के अंदर एक रावी होता है तो उसको हदीस गरीब कहा जाएगा। इसी तरह हर तबके के रुवात के तबके के हर हिस्से के अंदर दो दो रावी हों तो फिर उस हदीस को हदीस अजीज कहा जाएगा। ठीक है। वह इन कान फी मौदिन वाहिदुन मसलन लम यकुन अल हदीस अजीजन बल गरीबन। अगर एक जगह पर दो हदीस, अगर एक जगह पर, वह इन कान फी मौदिन वाहिदुन, अगर एक जगह में एक रावी हो, रावी के मुख्तलिफ तबकात होते हैं ना, तो एक तबके के अंदर रावी एक हो और दूसरे तबके के अंदर रावी दो हो तो फिर क्या हो जाएगी हदीस। मसलन मिसाल के तौर पर एक सनद, एक तबके के अंदर दो रावी हैं और एक तबके के अंदर एक रावी है, तो जो हदीस होगी वो हदीस लम यकुन हदीस अजीजन, वो हदीस अजीज नहीं बनेगी, क्योंकि तमाम तबकात के अंदर रावी दो दो नहीं है बल्कि एक तबके के अंदर एक रावी आ गया, तो उसको कहेंगे बल गरीबन। और वो गरीब कौन सा होगा? गरीब मुतलक होगा, फर्द मुतलक। ठीक है। तो इसी तरह वाला हाजिर कियास, इसी तरह कसरत के अंदर भी वाला हाजिर कियास माना एतबार कसरत फिल मशहूर, हदीस मशहूर के अंदर जो कसरत के एतबार की माना है वो इसी कियास पर होगी। कि अगर हमने पढ़ा ना कि हदीस मशहूर वो हदीस होती है जिसके अंदर दो से ज्यादा रावी हों, मसलन पांच रावी हैं तो हर तबके के अंदर पांच पांच रावी हों, हर तबके के अंदर दो से ज्यादा रावी हों तो फिर वो हदीस मशहूर बनेगी। ऐसा नहीं कि एक तबके के अंदर दो रावी हों, एक तबके के अंदर पांच हों और एक तबके के अंदर तीन हों, तो उसको मशहूर नहीं कहेंगे। अन यकून फी कुल्ल मौदिन अक्सर मिन अस्सिनीन, हर जगह में दो से ज्यादा रावी हों। अन यकून फी कुल्ल मौदिन, हदीस की हर जगह में कितने रावी हों? दो से ज्यादा रावी हों। अन यकून फी कुल्ल मौदिन अक्सर, बल्कि अक्सर होगा क्योंकि यहाँ पर जान मजरूर आ रहा है, तो जान मजरूर मुकद्दम हो तो ये खबर होती है। और अन यकुन फी कुल्ली मौदिन अक्सर मिन अस्सिनीन, दो रावियों से ज्यादा, हर जगह में दो रावियों से ज्यादा हो तो फिर वो हदीस हदीस मशहूर कहलाएगी। वहाजा माना कौलहिम,
اور یہی ان کے قول کی معنی ہے کہ ان الاقل حاکم علی الاکثر، جو قلیل ہوتا ہے وہ کثیر پر حاکم ہوتا ہے، قلیل کو کثیر پر فوقیت دی جاتی ہے، تو اکثریت پر اور کثرت پر اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ فی حاضل فن، اس فن میں، کون سا فن ہے؟ علم اصول حدیث۔ فہم، تو آپ سمجھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ایک شبہ کا بیان کریں کہ لا تنافی بین الغرابت والصحت، حدیث کا غریب ہونا حدیث کی صحت کی منافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث غریب ہو اور صحیح نہ ہو۔ لا تنافی بین الغرابت والصحت، حدیث غریب، غرابت اور صحت کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، غرابت اور صحت کے اندر کوئی منافات نہیں ہے، یعنی غریب ہوگی تو صحیح نہیں ہوگی، صحیح ہوگی تو غریب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث غریب ہو اور صحیح بھی ہو، تو غرابت کی وجہ سے حدیث کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، اور جو حدیث صحیح ہوتی ہے وہ کبھی کبھار غریب بھی ہوتی ہے۔ اسی کا بیان کرتے ہیں کہ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِي فِي الصِّحَةِ لَا تُنَافِي الصِّحَةَ، اور جو پیچھے ذکر کیا گیا، علماء مما ذکر، جو پیچھے ذکر کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ غرابت صحت کے منافی نہیں ہے، یعنی صحت بھی ہوگی غرابت بھی ہوگی، دونوں یہ ہو سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْحَدِيثُ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْحَدِيثُ صحیحا غریبا، اور یہ بات درست ہے کہ حدیث صحیح بھی ہو، صحیح بھی غریب ہو۔ کس اعتبار سے ہو؟ کہ بے ان یکون کل واحد من رجالی ثقتن، اس طور پر کہ ان میں سے ہر رجال ہی، یعنی ان روات میں سے، علم اصول حدیث کے اندر جو رجال کا لفظ آتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ راوی، اس روایت کے راویوں میں سے ہر ایک راوی ثقہ ہو، تو وہ راوی اگر ایک ہو تو حدیث کیا ہوگی؟ غریب ہوگی۔ اور وہ جو ایک راوی ہے، ہر طبقے کے اندر جو ایک ایک راوی آ رہا ہے، تو وہ تمام کے تمام راوی اگر ثقہ ہوں تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ تو حدیث کا غریب ہونا، اگر کوئی ایک راوی روایت کرے کسی حدیث کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو غریب حدیث صحیح بن سکتی ہے بعید طور پر کہ وہ روایت کرنے والے راوی کتنے ہوں؟ اگرچہ ایک ہو لیکن وہ ثقہ ہوں، معتبر ہوں، عادل ہوں، تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں جو غریب حدیث ہوتی ہے اس کا اطلاق کبھی کبھار شاذ پر بھی ہوتا ہے۔ والغریب، الغریب بمعنی شاذ، ایک تو غریب وہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس کو روایت کرنے والا راوی ایک ہو، اور بسا اوقات جو غریب ہوتی ہے اس غریب کا اطلاق شاذ کی معنی پر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جو اگر راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کی حدیث کیا بن جائے گی؟ شاذ بن جائے گی۔ تو مخالفت ثقہ کی معنی میں بھی غریب کا اطلاق ہوتا ہے کبھی کبھار۔ الغریب بمعنی شاذ، شاذ کی معنی میں غریب، والغریب قد یقع بمعنی شاذ، اور غریب کبھی کبھی اس کا اطلاق شاذ کی معنی پر بھی ہوتا ہے۔ یقع کا مطلب اطلاق ہوتا ہے، یعنی شذوذن، یعنی کبھی کبھار غریب شاذ کی معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ شذوذ کیا ہے؟ وہ من اقسام الطعن فی الحدیث، ہم نے شاذ کے بارے میں پڑھا کہ وہ حدیث میں طعن کی اقسام میں سے ہے، کہ جس کی وجہ سے حدیث پر طعن آتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ مخالفت ثقات کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی عدالت میں یا اس کے ضبط کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ اس کے ضبط پر طعن آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث پر طعن آتا ہے، تو لہذا کبھی کبھار غریب شاذ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ مَصَابِيحِ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لِمَا قَالَ بِطَرِيقِ الطَّعْنِ، کبھی کبھار غریب
शाज की माना में आती है इस माना के तौर पर, हाजा यही, हाजा हुवल मुराद, यही मुराद है साहिब मिसबात, साहिब मसाबी के कौल से। जो किताब है मिशकातुल मसाबी, ये असल में इसका नाम है मसाबी हुस्सुन्ना, फिर उसकी ऊपर किताब लिखी गई जिसको नाम दिया गया मिशकातुल मसाबी, फिर इसकी मुख्तलिफ शुरुआत लिखी गई हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी शरह लिखी है मिरआतुल मनाजिर, और अरबी के अंदर भी लिखी गई है मिरकात, इसकी शरह लिखी गई है। तो कहते हैं कि जो साहिब मसाबी हैं वो अपनी किताब, इस किताब के अंदर मसाबीह के अंदर जब कोई हदीस लाते हैं तो उसके बारे में कहते हैं हाजा हदीसुन गरीबुन, तो ये हदीस गरीब है। तो ये यहाँ पर उस किताब के अंदर उस मुसन्निफ साहिबुल मसाबीह का जो कौल होता है तो उसकी मुराद क्या होती है, उनकी मुराद होती है कि ये हदीस गरीब बमाना शाज है, लिमा काल बितरीक तान। तो ये साहिब मसाबी ने तान के तरीक के तौर पर किया है कि वहां पर वो बंदा सिक्का की मुखालिफत करता है, तो सिक्का की मुखालिफत करने की वजह से उस गरीब को शाज की माना में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं अशाज भी मानल गरीब, कभी कभार शाज गरीब की माना में होता है। यहाँ पर गरीब माना रावी का मुनफरिद होना, रावी का अकेला होना। तो हमने पीछे पढ़ा था कि शाज वो होती है जो रावी, ज़ईफ रावी सिक्का की मुखालिफत करे तो उसकी हदीस को शाज कहा जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसी हदीस को शाज कहा जाता है जिसका रावी एक हो। ठीक है, इन दोनों में फर्क करना है, गरीब बमाना शाज, शाज बमाना गरीब। तो गरीब बमाना शाज इस तौर पर है कि उस गरीब, उस शाज हदीस को गरीब कहा जाता है जो जिसमें मुखालफत सिकात पाई गई हो। और कभी कभार शाज गरीब की माना में भी आता है, यानी शाज उस हदीस को कहा जाता है जिसके जिसका रावी एक हो। तो इसी की वजाहत कहते हैं वह बादुन्नास युफस्सिरून अश-शाज़ बिमुफरदिर रावी मिन गैर एतबारी मुखालिफतिही बिस्सिकात। व बादुन्नास युफस्सिरून अश-शाज़ बिमुफरदिर रावी मिन गैर एतबारी मुखालिफतिही लिस्सिकात। तो बाज मुहद्दिसीन ने, जहाँ बाज, उन बाज में से कौन कौन है, इमाम हाकिम में, इमाम नववी हैं। इमाम नववी ने बाज जमात का नाम जिक्र किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि शाज को, बाज लोगों ने शाज की रावी के मुनफरद होने के साथ तफसीर बयान की है कि शाज उस हदीस को कहा जाता है जिसका रावी एक हो, मिन गैर एतबारी मुखालिफत लिसिकात, मुखालिफत सिकात का एतबार किए बगैर। तो उस हदीस के अंदर मुखालिफत सिकात का एतबार नहीं होता, सिर्फ रावी एक हो तो उस हदीस को भी कुछ मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, शाज के देते हैं, गरीब के देते हैं, शाज के देते हैं, क्योंकि उसका रावी एक होता है। तो रावी के एक होने की वजह से वहां पर शाज का इतलाक होता है, चूंकि एक रावी वाली हदीस गरीब होती है तो गरीब की माना में शाज का इस्तेमाल होता है, कमा सबक जिस तरह पीछे गुजरा शाज की बहस में। तो वह यकूलून, और मुहद्दिसीन कहते हैं सही शाज, यानी सही हदीसुन, हाजा हदीसुन शाजुन, ये हदीस शाज है, यानी ये हदीस सही है बमाना ई माना के, ये हदीस सही होने के बावजूद ये गरीब है, यानी हदीस गरीब है, गरीब होने के बावजूद भी ये क्या है, शाज है। तो यहाँ से शाज से मुराद मुखालिफत सिकात नहीं है। तो बंदा को एतराज करे कि शाज तो वो होती है जिसके अंदर मुखालिफत सिकात पाई जाए, और ये हदीस के अंदर तान होता है, तो वो हदीस सही कैसे हो सकती है। तो इसकी तो भी ये बयान करेंगे कि भाई कभी कभार शाज गरीब की माना भी आती है कि गरीब उस हदीस को कहते हैं जिसका रावी एक हो। तो वो जो एक रावी होगा वो सिक्का होगा, तो लिहाजा उस पर तान नहीं आएगा, इस एतबार से वो हदीस सही बन सकती है। और बसा औकात मुहद्दिसीन कहते हैं सही गैर शाज है, ये हदीस सही है लेकिन शाज नहीं है। ठीक है, तो जब हम इस माना में लेंगे शाज बमाना गरीब लेंगे, शाज वो हदीस होती है जिसको एक रावी ने रिवायत किया हो,
تو پھر یہ بھی صحت کو منافی نہیں ہوگی. فالشذوذ بهذا المعنى ايضا، حدیث کا شاذ ہونا اس معنی میں یہ بھی لا ینافی صحت، صحت کے منافی نہیں ہوگا. الغرابت جسے حدیث کا غریب ہونا، جس طرح حدیث غریب صحت کے منافی نہیں ہوتی، غرابت صحت کے منافی نہیں ہوتی، اسی طرح شذوذ حدیث کا شاذ ہونا اس معنی میں، شاذ بمانا غریب ہونا، یہ بھی صحت کے منافی نہیں ہوگا. والذی یذکر فی مقام تان هو مخالف للثقات، اور برحال وہ جس کو تعان کے مقام میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ مخالفت ثقات ہیں. پیچھے حدیث شاذ کو ذکر کیا گیا ہے نا کہ وہ حدیث جس کا راوی ثقات کی مخالفت کریں تو اس کو حدیث شاذ کہا جاتا ہے. تو جو پیچھے تان کے مقام میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ شاذ بمانا ای مانا ہے کہ وہ اس کے اندر فقہ کی مخالفت کی جاتی ہے. یہاں پر یہ جو بیان کر رہے ہیں تو یہ فقہ کی مخالفت میں نہیں ہے بلکہ غریب کی معنی ہے کہ جس کا راوی، جس حدیث کا راوی ایک ہو اس کو بھی شاذ کہا جاتا ہے کبھی کبھار. ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو